Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to e-learning class and I hope you have enjoyed your Eid. But now it's time to study. So for that today I'm going to teach you your chapter number 4, which is population and environment. This is your lecture number 1. So let's get straight into it. Okay, so as you can see on the screen we are having definition of population and environment. So before that you may have a question in your mind that why population and environment, like you have read it in your previous classes, so why now? So the answer is कि इस क्लास में जब आप इसको पढ़ोगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो. आप बहुत सारे इम्पैक्ट्स पढ़ोगे, बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ोगे, इवन कि आप पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट का आपस में रिलेशन पढ़ोगे. तो यानी इतनी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी हट कर हैं पहले वाले मटीरियल से, पहले वाले क्लासेस के सिलेबस. Okay, so let's get started. Let me start from the information which says that the word population has been derived from Latin word populus, which means people. यानी जो ये basically word population है, ये एक word Latin word से derive हुआ है जिसका मतलब people यानी कि लोग है. Okay. Coming towards definition, what definition says? It says all the inhabitants of particular area or country. कोई भी एक एरिया है, कोई एक कंट्री है, या कोई भी एक रियासत, एक स्टेट है, वहाँ के जितने भी इन्हेबिटेंट्स हैं, वहाँ के जितने रिहायशी हैं या लोग हैं या सिटीजन्स हैं, वहाँ के वो लोग, वहाँ की आबादी कहलाते हैं. दिस वॉज द सिंपल डेफिनेशन. ओके. एनवायरनमेंट. कमिंग towards definition of environment, what does it says? It says it means the sum total of all surrounding living organisms, including natural forces and other living things which provide conditions for development and growth as well as danger and damage. Okay, what does it mean? It means कि जो इन्वायरमेंट है यानी जो हमारा माहौल है वो क्या कहलाता है, वो क्या होता है, जितने भी हमारे इर्द गिर्द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं या नेचुरल फोर्सेस हैं या फिर वो कंडीशंस, यानी सिर्फ लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें नहीं बल्कि कुछ नेचुरल फोर्सेस भी और साथ ही साथ ऐसे कंडीशंस, ऐसे हालात भी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी मदद करें और डेंजर और डैमेज भी क्रिएट करें. अब किस तरह से, लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर यू. जहाँ तक बात आती है फर्स्ट टर्म की, जो उन्होंने कहा कि ऐसे कंडीशंस जो प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. देखिए हमारी पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट के बारे में ये चैप्टर है. देखिए हमारी पॉपुलेशन कब अच्छी होगी, जब इन्वायरमेंट उसे अच्छे कंडीशंस प्रोवाइड करेगा. और इन्वायरमेंट कब अच्छे कंडीशंस प्रोवाइड करता है, उसकी ये एक एग्जांपल है कि अगर आपका इन्वायरमेंट है वो आपको अच्छा लैंड, वाटर, एयर, शेल्टर ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है. बेसिकली अगर वो एक लैंड भी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है और वाटर प्रोवाइड कर रहा है तो क्या होगा कि आप अपनी कंट्री में अच्छे क्रॉप्स डेवलप कर सकोगे. ठीक है, अच्छे क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकोगे. अब जब वो अच्छे क्रॉप्स, अच्छी फसलें प्रोड्यूस होंगी तो आप उसे ख़ुद भी कंज्यूम करोगे, वो कंट्री ख़ुद कंज्यूम करेगा, फिर उसको बाहर भी बेच देगा, उसको सेल करेगा और बहुत जो पैसा कमाएगा उसे वापस लाकर मुल्क में इस्तेमाल करेगा और इस तरह से उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी. एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी. ठीक हो गया. यानी यहाँ पर पॉपुलेशन तब अच्छी होगी जब इन्वायरमेंट उसको अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करेगा. ठीक हो गया. और जैसे ही अच्छी कंडीशंस इन्वायरमेंट ने प्रोवाइड की, पॉपुलेशन अच्छी होगी, तो फिर क्या होगा कि इन रिटर्न पॉपुलेशन भी तो इन्वायरमेंट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम करेगी. ठीक हो गया. तो इस तरह से ये इनका चलता है. ओके, अब मैं नेक्स्ट मैं आपके लिए डिफ़ाइन करती हूँ जो उन्होंने कहा एज वेल एज डेंजर एंड डैमेज. तो अब ये क्या सीन होगा, इसमें होगा कि ऐसी कंडीशंस जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा इन्वायरमेंट हम में ऐसा होता है कि ऐसे फॉर एग्जांपल वॉल्केनिक एरप्शन हो गई या अर्थक्वेक हो गया या फ्लड्स वगैरह हो गई, कहत वगैरह पड़ जाता है. तो ये इन्वायरमेंट जब ये बुरी कंडीशंस देता है तो पॉपुलेशन पर इसका कितना ज़्यादा असर पड़ता है. ठीक हो गया. लोग मरते हैं, लोग स्टार्विंग की तरफ जाते हैं, उनकी हालतें बुरी हो जाती हैं. ठीक हो गया. तो उनको क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हालात का सामना करना पड़ता है. तो ये सब चीज़ें होता है. तो इन्वायरमेंट ना सिर्फ कि अच्छे हालात बल्कि बुरे हालात भी देता है. तो इस तरह से होता है. अब इसको मज़ीद समझने के लिए जब आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ोगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट. दे बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर. देखिए अब ये क्लियर हो जाएगा. कहते हैं कि इंटर रिलेटेड है ये दोनों, इन्वायरमेंट और पॉपुलेशन, और साथ ही साथ एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज भी कर रहे हैं. तो ये बात यहाँ से क्लियर होगी जो मैंने अभी ऊपर आपको एग्जांपल दी कि अगर पॉपुलेशन अच्छी है, ठीक हो गया, नहीं अगर इन्वायरमेंट अच्छा है,
ٹھیک ہے, اچھی کنڈیشنز دے رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی پاپولیشن گرو کرے گی, ڈیولپ بھی کرے گی, اور پھر ان ریٹرن پاپولیشن انوائرمنٹ کو مزید بہتر بنائے گی. تو اس طرح سے یہ لوگ ایک دوسرے کو بہت انفلوئنس بھی کرتے ہیں اور آپس میں کافی انٹر ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. Okay, coming towards our next slide, which says environment gives natural resources for human settlement in two forms. ٹھیک ہو گیا, پرائمری سیکٹر اینڈ سیکنڈری سیکٹر. ہمارا جو یہ ماحول ہے جو ہمیں مدد کرتا ہے, ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ہمارے ہیومن سیٹلمنٹ میں یا پاپولیشن سیٹلمنٹ میں, ہمیں جو نیچرل ریسورسز دیتا ہے اس کے لیے وہ ٹو فارمس میں دیتا ہے. ایک ہوتا ہے پرائمری سیکٹر, دوسرا ہوتا ہے سیکنڈری سیکٹر. فرسٹ ون آپ دیکھیں, پرائمری نیڈس آر فریش ایئر, واٹر, لینڈ, منرلس, شیلٹر. ہمیں ہماری بیسک نیڈ انوائرمنٹ یہ ان سب چیزوں کی فارم میں دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ہمارا انوائرمنٹ ہمیں یہ پرائمری نیڈس پوری کرتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہم اس قابل ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ہماری پاپولیشن اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ پھر سیکنڈری نیڈس کی طرف جائے اور ایجوکیشن, میڈیکل فیسلٹیز اور کلچر ایلیمنٹ ان سب کو پورا کرے. یعنی انڈائریکٹلی انوائرمنٹ ہمیں سیکنڈری نیڈس بھی پورا کرنے میں مدد کرتا ہے. کیوں, جب وہ پرائمری نیڈس دے دے گا, ہماری پوری کرے گا, ہم اس قابل ہو جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی ہم گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے, تو ہم اپنے سیکنڈری نیڈس خود پورے کر سکیں گے. آئی ہوپ یو گاٹ اٹ. اوکے, موونگ ٹوورڈس نیکسٹ سلائڈ وچ سیز اباؤٹ پاپولیشن گروتھ. اوکے, اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. دا چینج ان پاپولیشن پر یونٹ ایریا ایٹ پرٹیکولر ٹائم از کالڈ پاپولیشن گروتھ. ایک پرٹیکولر ٹائم میں, ایک اسپیسیفک ٹائم میں, خاص ٹائم میں, ایک خاص جگہ پر جب پاپولیشن میں چینج آتا ہے, جب آبادی میں تبدیلی آتی ہے, تو وہ پاپولیشن گروتھ کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, یعنی یہ سمپل سی ڈیفینیشن تھی کہ ایک خاص وقت میں خاص جگہ پر جب آبادی میں تبدیلی آ رہی ہے تو وہ پاپولیشن گروتھ کہلاتا ہے. اوکے, اب ہم اس کی ہسٹری کی طرف چلتے ہیں تو آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. ہسٹری آف ہیومن پاپولیشن گروتھ, جب آپ یہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو کلیئر ہوگا کہ کس طرح کی تبدیلی آتی ہے, کیسا چینج آتا ہے. بفور اینڈ ڈیورنگ the 19th century, the world's population was growing steadily, but it remained in a stable state. اگر بات کی جائے 19ویں صدی کی, کہ 19ویں صدی کے سے پہلے بھی اور اس کے درمیان بھی ورلڈ کی جو پاپولیشن تھی وہ بہت اسٹیڈیلی گرو کر رہی تھی, بہت اسٹیبل فارم میں تھی, بہت مینٹین تھی. بٹ کیا ہوا کہ جب جیسے ہی 20th سینچری اسٹارٹ ہوئی, اٹ براٹ ایڈوانسمنٹ ان ایگریکلچر اینڈ ٹیکنالوجی وچ کاز دا ڈرامیٹک انکریز ان دا پاپولیشن گروتھ. تو جیسے ہی 20th سینچری اسٹارٹ ہوئی, ہمارے پاس 20ویں صدی اسٹارٹ ہوئی, اتنی ساری ایڈوانسمنٹ آئی ایگریکلچر میں, ٹیکنالوجی میں, اور اتنا ڈیولپ کیا لوگوں نے کہ ان کی پاپولیشن بڑھتی رہی. کیونکہ جب دیکھیے, جب ہم ڈیولپ کرتے ہیں, ہم گرو کرتے ہیں, ہمارا انوائرمنٹ اتنا اچھا ہوتا ہے, تو ساری بات ہے ہم انکریز کی طرف جاتے ہیں, ہم افورڈ کر سکتے ہیں. ایک جو کنٹری یا ایک ایریا ہوتا ہے وہ برڈن اٹھا سکتا ہے کہ اگر اس میں آبادی زیادہ ہو جائے. کیونکہ ان کے پاس یہ صلاحیت موجود, ان کی کیپیبلٹی ہے اتنی, ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ اگر عوام ان کی یا ان کی جو پاپولیشن آبادی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو وہ اس کو پورا کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا, تو یہی ہوا تھا 20th سینچری میں. دس انکریز ہیز کنٹینیوڈ تھرو ٹو 21st سینچری. اوکے, تو یہ جو انکریز تھا, یہ جو ایک انکریز آیا, یہ جو اتنی آبادی بڑھی, تو یہ کیا, یہ کنٹینیوڈ رہی تھی 21st سینچری میں بھی, 21ویں صدی میں بھی یہ کنٹینیو رہی تھی, جاری رہی تھی. اوکے, اب آپ نیچے ایک کمپیریزن دیکھو گے وچ سیز ایٹ دا ڈان آف 20th سینچری 1.5 بلین ہیومنس لیوڈ آن دا پلانٹ ارتھ. بات کی جائے اگر 20ویں صدی کی, تو 1.5 بلین ہیومنس پلانٹ ارتھ کے اوپر رہتے تھے. بٹ اگر ابھی کی بات کی جائے تو ایٹ پریزنٹ اور گلوبل ہیومن پاپولیشن از اراؤنڈ 7 بلین. یہاں پہ 7.8 بلین ہونا چاہیے تھا, I just forgot to add. تو اب کتنی ہے, اب تقریباً 7.8 بلین ہے ہمارے پاس گلوبل ہیومن پاپولیشن. تو آپ خود دیکھیے 20th سینچری سے اب تک کتنا انکریز آ چکا ہے. کہاں, یہ 20th سینچری کی سٹارٹ کی بات ہے ویسے, 1.5 بلین سے 7.8 بلین. 7.8, سچ اے ہیوج ڈفرینس. اوکے, سو یہ تھا سب پاپولیشن گروتھ کے بارے میں کہ تبدیلی آتی کیسے ہے جب حالات اتنے اچھے ہو جاتے ہیں, جب انوائرمنٹ اتنا اچھا ہو جاتا ہے, جب ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ آ جاتی ہے. اوکے, موونگ ٹوورڈز اوور نیکسٹ سلائڈ وچ سیز پاکستان 6th موسٹ پاپولس کنٹری ان ورلڈ. سروے growth rate of population during 2012 to 2013 is 2.0%. کہتے ہیں کہ ایک سروے کے مطابق 2012 سے 2013 کے درمیان جو پاپولیشن گروتھ ریٹ تھا پاکستان کا, ٹھیک ہے, ایک تو وہ 2% تھا, 2.0% تھا. اس لحاظ سے پاکستان 6th موسٹ پاپولس کنٹری میں آ رہا تھا.
सिक्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आ रहा था। और फिर अब उन्होंने जो आगे नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे तो उसमें क्या कहते हैं, ये एक एस्टिमेट बता रहे हैं, ये एक प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट पाकिस्तान विल अटेन 5th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन 2050। और 2050 तक, ये जो ऊपर वाला सर्वे उन्होंने बताया वो 2012 से 13 का सर्वे था और उसमें 2.0 ग्रोथ रेट था, ठीक हो गया। लेकिन अब ये जो बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, वो कह रहे हैं 2050 तक, 2050 तक जो हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट होगा वो भी बढ़ जाएगा, प्लस वो एक एस्टिमेट जो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान 5th पोजीशन ले लेगा पूरी दुनिया में अपनी आबादी के लिहाज से। तो ये सब तो एक एस्टिमेट ही था, बट कहने का मतलब है कि जिस तरह से जैसे जैसे इन्वायरमेंट अच्छा होता जाएगा और जैसे जैसे अच्छी क्या कहते हैं हम लोगों को हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती जाएंगी तो हम आबादी ज़्यादा होती जाएगी हमारी। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें ग्राफ शो किया गया है और वो ग्राफ किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशन हिस्ट्री एंड फ्यूचर एस्टिमेट। ओके, तो इस ग्राफ को अगर आप देखो तो आप बॉटम में देखो बेस में, तो यहाँ पे जो मेंशन है ये ईयर्स मेंशन है, ठीक है। और अगर आप ये वर्टिकली देखो तो स्केल पर यहाँ पे जो नंबरिंग हुई हुई है 2, 4, 6, 8, 10, ये बिलियंस हैं, ये बिलियंस शो कर रहे हैं। यानी अगर आप अब वापस से नीचे देखो 1800, 1850, 1900, ये ईयर्स हैं कि इन सालों में आबादी कितनी फ्लक्चुएट कर गई है, किस तरह से इसमें उतार चढ़ाव आए हम देखेंगे। ये जो डेटा है हमें यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट की तरफ से मिला है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको देखना। सबसे पहले देखेंगे 1800 और 1850 तक, ये हमारे पास आ रहा था 0 to 2 बिलियन के दरमियान थी आबादी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती क्यों 1950 में इसने बढ़ना शुरू किया, ठीक हो गया। 1930 में अगर हम बात करते हैं तो वो 2 बिलियन थी, फिर 1974 में बढ़कर 4 बिलियन हो गई, फिर और मज़ीद 1999 में बढ़ती गई 6 बिलियन, 2020 में 7.8 बिलियन तकरीबन, लास्ट ईयर की ये बात हो रही है यहाँ पर। और अब अगर आप आगे देखो जो ये लाइट स्काई ब्लू कलर में जो ग्राफ शो हो रहा है, जो ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, इट शोज़ ये एक फ्यूचर एस्टिमेट बता रहे हैं, ये एक अंदाज़ा बता रहे हैं कि दो सूरतें हो सकती हैं, हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो आने वाले वक्तों में आबादी बढ़ गई तो अगर वो हाई जाएगी तो वो 15.6 बिलियन तक पहुंच जाएगी। अगर हालात मुवाफ़िक रहे और फेवरेबल रहे तो क्या होगा, हमारी आबादी बढ़कर इतनी ज़्यादा हो सकती है। और खुदा न ख़ास्ता गॉड फॉरबिड अगर हालात ठीक नहीं रहते तो वो अगर लो होगी तो फिर वो क्या होगी कि वो 7.3 बिलियन की तरफ नीचे की तरफ चली जाएगी, वहाँ पर गिर जाएगी, ठीक हो गया। तो इट डिपेंड्स कि एनवायरनमेंट कैसा है, वो जो है फेवरेबल है तो पॉपुलेशन अच्छी ग्रो करती है। अगर आप और अगर नहीं होते एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता, कंडीशंस ठीक नहीं होते, ठीक हो गया, तो फिर हमारे रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो खुदा न खास्ता आबादी नीचे की तरफ जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे कि आजकल कोरोना आप लोग देख रहे हो कि कोरोना की वजह से कितनी ज़्यादा जो है आबादी में फ्लक्चुएशंस आ चुके हैं, कितने लोग मरे हैं, साथ साथ बर्थ रेट भी बढ़ा ही है, न्यू पैदाइशें भी हुई हैं, बट साथ ही साथ बहुत सारे लोग मरे भी हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाले वक्तों में क्या होगा, बट खैर ये बात हो रही है, इसमें फ्यूचर का एस्टिमेट बताया है और पीछे हिस्ट्री बताई, ठीक हो गया। ओके, अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, विच सेज अबाउट सेंसस। ओके, हेयर कम्स अ न्यू टर्म सेंसस, जिसका उर्दू में बेसिकली मतलब होता है मरदमशुमारी। आपने सुन तो रखा होगा इसके बारे में, तो अब हम इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इट्स डेफिनेशन सेज, तो फिर हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अ सेंसस ऑफ पॉपुलेशन कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन बेसिक पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, हाउस होल्ड कॉम्पोजिशन, फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउस होल्ड साइज। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो ये सेंसस होती है, जो ये मरदमशुमारी होती है, ये पॉपुलेशन के बारे में होती है, ये पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है बेसिक। और उसके बारे में क्या होता है कि वो बताती है कि पॉपुलेशन में जो लोग हैं वो किस एज के हैं, उनमें कौन सा जेंडर किस तादाद में है, मतलब फीमेल्स कितनी हैं, मेल्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ओल्ड लोग कितने हैं, या ट्रांसजेंडर कितने हैं, ये सब। फिर उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, आया वो सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, हाउस होल्ड कॉम्पोजिशन उनका क्या है,
یہ سب باتیں اس میں آ جاتی ہیں، فیملی کریکٹرسٹکس آتی ہیں، سب کچھ ان ڈیٹیل ہمیں سینسس بتاتا ہے. دیکھو کہ مردم شماری کی جب یہ ایک تنظیم چلتی ہے، تنظیم نہیں کہیں گے اس کو ہم، جب یہ پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو پھر یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ یہ چیز کنڈکٹ کرتی ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ پاکستان میں، اپنے نیکسٹ پوائنٹ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ پاکستان میں کیا اب تک سینسس ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو کتنی بار ہوا ہے، اور کیا اب آنے والے وقتوں میں ہوگا یا نہیں. اوکے، so let's read our next paragraph, which says the first census of Pakistan was conducted in 1951. پہلا ہوا تھا conduct 1951 میں. The second one was in 1961. ٹھیک ہو گیا، ایگزیکٹ 10 سال کے بعد یہ ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ہے کہ جو تھرڈ والا تھا ہمارے پاس سینسس، وہ ہوا تھا 1972 میں انسٹیڈ آف 1971. وہ کب ہوا؟ 1971 میں. سوری 1971 میں ہونے کی بجائے وہ 1972 میں ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ کچھ پولیٹیکل انوائرمنٹ ان دا کنٹری اینڈ وار ود انڈیا، کچھ پولیٹیکل ایشوز تھے. ٹھیک ہو گیا، اور انڈیا کے ساتھ وار بھی تھی، جنگ تھی، تو اس وجہ سے نہیں ہو سکا تھا. ٹھیک ہو گیا. دا فورتھ سینسس واز ہیلڈ ان مارچ 1981. ٹھیک ہو گیا. اینڈ دا ففتھ ون which was due in 1991 was held in 1998. اور پھر سے وہی ہوا کہ 1991 میں ہونا تھا، بٹ 1998 میں ہوا، وہ 1991 میں نہیں ہو سکا تھا. In these 19 years the demographic and social landscape of Pakistan has completely changed. یعنی آپ دیکھو کہ ان 19 سالوں میں، یعنی کہ 1951 سے لے کے 1998 تک، ان 19 سالوں میں یہ 5 دفعہ سینسس لگا، 5 دفعہ جو ہے پاپولیشن کی، آبادی کی انفارمیشن کلیکٹ کی گئی. اس کے بعد اب تک دوبارہ نہیں ہوا سینسس پاکستان میں. ٹھیک ہو گیا. حالانکہ ہمیں بہت زیادہ اشد ضرورت ہے تاکہ گورنمنٹ کو، کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس جتنی اچھی انفارمیشن ہوگی اپنی عوام کے بارے میں، تو تبھی تو وہ زیادہ اچھے سے اسٹیپس لے سکیں گے، زیادہ اچھے سے ایکشن لے سکیں گے، زیادہ اچھے سے پلاننگ کر سکیں گے. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں دوبارہ سینسس نہیں ہوا 1998 کے بعد. سو وی آر ہوپ فل کہ ہو جائے، بٹ ملک کو باقی بہت ساری صورتحال کا، بری صورتحال کا سامنا ہے. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ آنے والے وقتوں میں اچھا ہو پاکستان کے لیے. اوکے، موونگ ٹوورڈز اوور نیکسٹ سلائڈ وچ سیز دا سینسس. یہاں پہ امپورٹنس بتائی جائے گی. اب اس پیراگراف میں آپ کو سینسس کی امپورٹنس بتائی جائے گی کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کہ کیوں ہونا چاہیے، کس لیے ہونا چاہیے. تو ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں. The census is a periodic activity and must be conducted regularly because it carries a lot of benefits for the country. یہ ایک پیریوڈک ایکٹیویٹی ہے اور اس کو ریگولرلی باقاعدگی کے ساتھ کنڈکٹ ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک کے لیے ہی مفید ہوتی ہے، بہت فائدہ مند ہوتی ہے. وہی پوائنٹ جو میں نے ابھی آپ کو کلیئر کیا کہ انفارمیشن ہوگی تو گورنمنٹ اچھا ایکشن لے گی، اچھے پلانس بنائے گی. It allows us to compare different groups of people across the country. ملک میں کتنے گروپس ہیں ان کو کمپیریزن کرنے میں، یعنی دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اپر کلاس ہوتا ہے، لوور کلاس ہوتا ہے، مڈل کلاس ہوتا ہے، تو یہ بھی حکومت کے پاس آ جاتی ہے ساری انفارمیشن کہ کون کتنی کلاس ہے ہمارے پاس اور وہ کس طرح سے چل رہے ہیں اور ان میں کیا چیزیں، ان کے ہاؤس ہولڈ کمپوزیشنز کیا ہیں، سب کچھ حکومت کے پاس معلومات آ جاتی ہے پھر، اس لیے یہ بہت بینیفیشیل ہے. اٹ پرووائڈس انفارمیشن ریگارڈنگ پارٹس آف دا کنٹری. گورنمنٹ needs to develop policies for plan parts of the policies for plan and run public services in and allocate funding to. دیکھیں اچھا یہاں پہ وہی پوائنٹ ہوگا، اس کو زیادہ ایلوبریٹ کیا ہوا یہاں پہ کہ دیکھیے اگر حکومت کے پاس، جو گورنمنٹ ہے ہماری، اس کے پاس اچھے سے ساری انفارمیشن موجود ہوگی تو وہ اچھی پالیسیز بنائے گی، اچھے پلانس بنائے گی، حکومت کو کیسے لے کے چلنا ہے اور ان کے لیے آگے آنے والے وقتوں میں ان کو کون سی سروسز پرووائڈ کرنی ہے اور کس طرح ان میں مزید چینج لے کے آنا ہے. ان کو جابس، جہاں تک امپلائمنٹ کی بات ہے، کس طرح کے جابس، کتنے جابس مزید لے کر آنے ہیں، یہ سب باتیں اس میں بتائی جاتی ہیں. اگر ان گورنمنٹ کے پاس انفارمیشن، اگر گورنمنٹ کر ہی نہیں رہی سینسس کی طرف، وہ چل ہی نہیں رہی، وہ اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دے رہی، تو انفارچونیٹلی پھر یہ چیزیں صحیح سے نہیں ہو سکیں گی. کیونکہ اگر آپ کے پاس پرانا ڈیٹا موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے سالوں میں کیا کچھ ہوا ہے، تو آپ کیسے اچھے سے پلاننگ کر سکتے ہو. ٹھیک ہو گیا.
Okay, let's move towards next point. It tells us how many people work in different occupation and industries, about new jobs and training policies. Investment decisions are also made on the basis of census. यहाँ पे उसी पॉइंट को मज़ीद बयान किया गया है कि वही बात कि फिर उन लोगों का पेशा भी मालूम हो जाता है। सारी सी बात है कि लोग कहाँ कहाँ पर क्या पेशा कर रहे हैं और वो क्या काम करते हैं, किन सनतों में काम कर रहे हैं, कितने न्यू जॉब्स लोगों ने अवेल किए हैं, कितनों को मज़ीद चाहिए होंगे, ठीक हो गया, कितनों की ट्रेनिंग पॉलिसीज़ हमें रेडी करनी पड़ेंगी और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी, ये सब डिसीजंस लेती है गवर्नमेंट के स्पेस पे जब उसके पास सेंसस के थ्रू आने वाली इंफॉर्मेशन अपनी आवाम के बारे में, अपनी आबादी, मुल्क की आबादी के बारे में मौजूद होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है कि इन इस्लामिक वर्ल्ड द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड बाय हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हा। तो यहाँ पे देखिए एक बात आ जाती है कि अगर हम कहें कि अगर आपके माइंड में ऐसा पॉइंट आए कि शायद ये सिर्फ रीसेंट कुछ सालों में ऐसा हुआ है या पास्ट में शायद कुछ सालों में ऐसा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ये इस्लामिक वर्ल्ड की भी अगर हम बात करते हैं ना 1400 साल पहले की भी, तो तब भी ये चीज़ थी कि वहाँ उस ज़माने में, उस टाइम में भी सेंसस हुआ करता था। और वो किसने कंडक्ट किया था? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हा ने किया था। तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तब भी ये बहुत फेवरेबल चीज़ है सेंसस। Okay, so here we come with a new term which is demography. Okay, so what it says एक न्यू टर्म आ गई है, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. इट सेज डेमोग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेस concerned with the study of human population, their structure and change through birth, death and migration, and the relationship with the natural environment and with social and economic change. Okay, demography एक सोशल साइंसेस की एक ब्रांच है, ठीक हो गया. अब ये ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं? इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. ओके, अब यहाँ पर इस टर्म को बताने का की वजह क्या थी? देखिए, डेमोग्राफी और सेंसस ये दोनों टर्म्स यहाँ पर क्यों आई हैं? मतलब अभी तक हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन की, एनवायरनमेंट की, फिर सडनली हमें सेंसस की बात की जाती है और फिर डेमोग्राफी की. तो क्यों? क्योंकि ये जो न्यू टर्म्स आपने दो पढ़ी हैं, सेंसस, शायद सेंसस आपके लिए इतना न्यू वर्ड ना हो, बट डेमोग्राफी बेशक आपके लिए न्यू वर्ड है. ये दो वर्ड्स, न्यू टर्म्स यहाँ पे इसलिए यूज़ हुई हैं क्योंकि इनका ताल्लुक किससे है? इनका ताल्लुक पॉपुलेशन ग्रोथ से ही है. जब आप सेंसस करते हो तो आपको आपकी गवर्नमेंट को आपकी आबादी के बारे में ही पता चलता है ना, पॉपुलेशन के बारे में ही पता चलता है, ताकि फिर वो मज़ीद इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकें, ठीक हो गया. और जो डेमोग्राफी है, जो हमने फर्स्ट लाइन पढ़ ली कि ये ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी के बारे में ये ब्रांच है, सोशल साइंस की एक ब्रांच है जो ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करती है. तो अगेन फिर पॉपुलेशन की बात आ गई. तो ये दोनों टर्म्स सेंसस और डेमोग्राफी किससे रिलेट करते हैं? पॉपुलेशन से रिलेट करते हैं, ठीक हो गया. तो क्या कहती है, हम इस डेमोग्राफी में क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उनमें आने वाले चेंज के बारे में पढ़ते हैं. देखिए, पॉपुलेशन के बारे में हम क्यों सेंसस करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हर आने वाले नए वक्त के साथ कमी या ज़्यादा पॉपुलेशन में आती है, चेंज आता है. पॉपुलेशन ग्रोथ की डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा ना कि चेंज तो आता है. तो देखिए, यहीं पर ये कह रहे हैं कि जो थ्रू बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, नए बच्चे पैदा होते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं, कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं, मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, तो कितना ज़्यादा चेंज आ जाता है पॉपुलेशन के अंदर. तो ये सब इसलिए, ये सब जो हम रीड करते हैं वो डेमोग्राफर्स रीड करते हैं. जी बिल्कुल, जो डेमोग्राफी की इस ब्रांच को पढ़ते हैं, जो इस पर काम करते हैं, वो डेमोग्राफर्स कहलाते हैं, ठीक हो गया. तो वही ये सब चीज़ें जो है इनका कैलकुलेशन करते हैं, इनका हिसाब किताब रखते हैं. और साथ ही साथ हम बाकी का पार्ट पढ़ेंगे, एंड द रिलेशनशिप विद द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड विद सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज. और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है या कम हो रही है या लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो इसके बाद जो है उस पॉपुलेशन पे अच्छा असर आ रहा है या बुरा असर आ रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट पे उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, अच्छा या बुरा क्या इम्पैक्ट है. साथ ही साथ जो सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज आ रहा है, जो मुआशरती और मुआशी जो तब्दीली आ रही है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा. देखिए, सोशल तो मतलब मुआशरे से रिलेटेड, ठीक हो गया. इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूँ आपके लिए कि देखें, जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री होता है, एक कंट्री है, तो वो अपनी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में एक एग्जांपल दी थी क्रॉप्स वाली, कि वो अगर बहुत ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर फील्ड में अच्छा है, बहुत सारे क्रॉप्स अच्छे ग्रो कर रहा है, या वो बहुत सारे अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है अपने मुल्क में और वो उनको ख़ुद भी कंज्यूम करता है, वो तो ठीक है. लेकिन जब वो उसको बाहर उसकी ट्रेडिंग करता है दूसरे मुल्कों के साथ और वहाँ से जो वो पैसा लाता है, ठीक हो गया, यानी ख़ुद भी वो चीज़ों को कंज्यूम करना, दूसरे ममालिक पर बेचना, मुल्क के अंदर पैसा लाना और उस पैसे का इस्तेमाल, ये सब कुछ इकॉनमी में आता है, यानी कि क्या कहते हैं, मईशत में आता है.
ٹھیک ہو گیا. تو جب ڈیموگرافی کی برانچ اب اتنی ایزی بھی نہیں ہے, صرف ہم ہیومن پاپولیشن کو نہیں پڑھ رہے بھائی, ہم اس میں اس کا اسٹرکچر بھی پڑھ رہے ہیں, کتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, مائگریٹ کر رہے ہیں, پلس انوائرمنٹ پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, پلس معاشرے پہ مطلب کیا اثر پڑ رہا ہے, معیشت کیسی جا رہی ہے, کمی زیادتی, یہ سب کچھ ہم ڈیموگرافی میں پڑھتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا, اینڈ یو ہیو گاٹ آل دا پوائنٹس, آئی ہوپ اٹ. اینڈ تو پھر سے میں ایک دفعہ ریکال کر دیتی ہوں کہ آج کے چیپٹر میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا اپنے لیکچر نمبر 1 میں. وی ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ پاپولیشن, انوائرمنٹ, ریلیشن شپ, the population growth, and we have read about 2 new terms which was census and demography. So I hope you got all the points, and so it was all about today's lecture. So before ending the lecture, I really want you to stay safe, stay at home, and follow the SOPs. ٹھیک ہو گیا, and thank you. Stay blessed. Allah Hafiz.